Bon, on va finir ce qu'on a commencé. On a vu que le mot moderne, il porte des informations ou bien des détails pour le mot agriculteur. Le mot électrique et rapide porte aussi des précisions sur le mot trailleuse. Donc ce sont des mots. Alors la règle, ça sera que les mots modernes, électriques et rapides donnent plus d'informations dans la deuxième phrase. Ils apportent des précisions sur les noms agriculteurs et les trailleuses. Donc ce sont des adjectifs qualificatifs. Alors, l'adjectif qualificatif هذا هو واحد الكلمة, c'est un mot qui vient pour préciser un antécédent, vient pour préciser un nom qui le précède. Donc l'adjectif qualificatif إذا صح التعبير بالعربية هو النعت. ملي تسمعوا النعت يتبع المنعوت في الإفراد، التذكير، التثنية، الجمع، فكذلك حتى في الفرنسية c'est le nom donc qui vient pour qualifier, c'est le mot qui vient pour qualifier un nom précédent. Ils le suivent selon le genre et le nombre. Jusqu'à cela, le genre كتعني إذا كان le nom اللي قبل منه féminin حتى l'adjectif خصو يكون féminin. إذا كان masculin خص l'adjectif يكون masculin. إذا كان singulier كذلك l'adjectif doit être singulier. إذا كان pluriel il doit être aussi pluriel. Donc jusqu'à maintenant vous allez écrire sur vos cahiers la règle comme elle est sur votre livre. Le manuel غادي تكتبوا هادو. Il reste à préciser que quelques mots. Donc فهاد لا بريسيزيون اللي قلنا ديالي prend اس à la fin في الحاله ديال لو بلوريال. عطاونا هنايا بعض الكلمات اللي كيطرا عليها التغيير. ها هما هنايا par exemple le mot frais il devient au féminin fraîche, heureux devient heureuse, étranger étrangère. Alors ne sont pas fixes toujours. كاينين بزاف ديال لي زادجيكتيف اللي كتبدل فيهم هادو selon la nature ديالهم. هما لي زيكسيبسيون اللي كاينين غادي تكتبوهم في الدفتر وغادي نمشيو نشوفوا ليكزيرسيس ديال سميتو. Je m'entraîne, غنديرو le deuxième exercice. Je complète avec l'adjectif qualificatif convenable. هذا هو التمرين. Je m'entraîne. تحت هذا الطابلو هذا غادي تخدموا التمرين. انا غادي نحط لا كوريكسيون ديالو، ولكن نتمنى من الاباء انهم يوقفوا لا فيديو بالنسبه للتلامذ ريتما يخدموا التمرين قبل ما يشوفوا لا ريبونس. Bien, nous allons voir la correction. Alors, je suggère que vous avez mis votre réponse essai. Mais toujours, il ne faut pas oublier. باش انني نعرف la réponse exacte, il ne faut pas oublier le mot qui précède. هنا عندي النقاط وعندي un mot هنايا كي داير. C'est un mot pluriel. Alors ça exclut toujours هاد les mots grosse, lourde ou fermée. ما كاينينش، يعني غتبقى لي noir mûr. لي زوليف كي دايرين هاد لي زوليف؟ جي توجور انا خصنا نديرو نوار لي زوليف، لان الزيتونات كيكونوا كحل. ما مير اشيت لي زوليف، كتشري زيتونات كحل اي توت ميور. دونك هنايا خصنا نكون ذكي مع لا ريبونس اللي غادي نوضع. غادي نكتبو هنايا دي زوليف كي دايرين نوار